अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी टिंडे और गोश्त का सालन। तो माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। तो मेरी आज ना अपनी कज़न से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि उसकी बेटी है मिरहा, कि मिरहा को अभी स्कूल में दाखिल नहीं करवाया। सोचा था जितनी ज़बान और दिमाग है ना, 2.5 साल की उम्र में दाखिल करवा दूँगी तो बेस्ट है, क्योंकि आफ़ीन का इसी उम्र में दाखिला करवाया था और फिर अब्दुल्ला का भी, मगर स्कूल के हालात देखकर फ़ैसला बदल दिया है। क्योंकि जितनी बेसिक चीज़ें स्कूल में, प्ले ग्रुप में, नर्सरी में 2-3 साल लगा कर करवाई जाती हैं ना, घर पर इंशाल्लाह 1 साल में ही हो जाएगी। तो होम स्कूलिंग वैसे भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जिसे सर पर सवार किया जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका बच्चे को किसी कंपटीशन में ना डालना। स्कूल में दाखिला होते ही छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने की रेस में दौड़ा दिए जाते हैं। तो वो बता रही थी कि मैंने अभी तक अपनी छोटी बेटी को दाखिल नहीं करवाना, क्योंकि जिन हाथों को अभी खिलौने और प्लांट से खेलना होता है, इनको वज़नी बैग पकड़ा दिए जाते हैं। जो बच्चे अभी कलर वगैरह करना भी नहीं सीख पाते, इनको ड्राइंग्स बनाने के लिए दे दी जाती हैं। तो मोटर स्किल्स हो या ना हो, वालिदैन को ABC और 1-2 की स्किल्स में मास्टर करवाना चाहते हैं। सुबह सुबह रोते धोते बच्चे स्कूल जाते हैं और दिल दुखता है। किसी और का बच्चा भी रो रहा हो ना, तो मेरे तो वैसे भी आंसू निकल आते हैं। तो मोहम्मद को भी 4 साल की उम्र में दाखिल करवाया था, वो तब भी नहीं जाता था। इसका कभी ज़हन तैयार ही नहीं हुआ। हर दफ़ा हर दिन वो इतना रोता कि सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि भाई साहब आज स्कूल जा रहे हैं। तो फिर एक दिन दिल पे पत्थर रख के तो सबको पता चलता था, और इसमें थोड़ा घर के माहौल का भी असर होता है। तो यही कहते हैं कि इनको बुरा क्यों लगना है, ये तो छोटे हैं, सबके सामने जलील करना डांटना तो बड़ों का पसंदीदा काम होता है। और इसमें वालिदैन समेत ददियाल ननियाल के लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन यही छोटे छोटे अटैक बच्चों के दिमाग को डैमेज करते हैं, और फिर बच्चे थोड़े से समझदार होकर यही अटैक हमें लौटाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है। अगर आपके पास भी कोई स्पेशल बच्चा है जिसे बज़ाहिर कोई ज़हनी या जिस्मानी बीमारी नहीं है, मगर वो नफसियाती तौर पर उलझा हुआ है, वो चीज़ें पटक कर या खिलौने तोड़ कर रिस्पॉन्स दे रहा है, वो चीख कर रो रहा है क्योंकि वो अपनी बात समझा नहीं पा रहा, वो ज़िद कर रहा है क्योंकि इसकी बात को समझा नहीं जा रहा, वो बोल नहीं सकता क्योंकि इसे इतने लफ्ज़ नहीं आते। इसे जानवरों और परिंदों से सुकून मिलता है, मगर वो इनके करीब जाकर इनको हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि इसे नुकसान का डर है। तो मोहम्मद सिर्फ़ 4 साल का था जब इसे कुत्ते ने काट लिया था, और उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और यही वो उम्र थी जब लोग कहते थे कि इसे उठाकर स्कूल भेज दो, रोने दो। यही वो उम्र थी जब बच्चे पेंसिल ग्रिप करके लिखना पढ़ना और ड्राइंग बनाना सीख जाते हैं, मगर वो नहीं कर सका क्योंकि वो एक डरपोक बच्चा था। इसने अपनी पैदाइश से लेकर पूरे 7 साल घर में टेंशन का माहौल देखा था, लोगों को एक दूसरे पर चीखते चिल्लाते देखा था। तो वो कह रही है कि मुझे याद है जब वो लड़ाइयों के दौरान दरवाज़ों के पीछे छुप छुप के देखता था, और कोशिश भी करें तो बाहर ना आता था। इसे गोद में उठाकर घर से बाहर लाना पड़ता था और लंबी सैर पर ले जाना पड़ता था। इसका दिमाग फिर कुछ सुकून में आता, मगर इसे आज भी सब कुछ याद है। और यही वो साल था जब मैंने सिर्फ़ अपने बच्चे की दिमागी सेहत के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी जो मेरी जगह लोग लड़ते तो शायद हार जाते, मगर मुझे हर हाल में जीतना था। मुझे याद है मैं अपनी अम्मी से कहती थी मुझे इस घर में नहीं रहना, शायद मुझे भी अपनी बात समझानी नहीं आती थी। और अम्मी यही कहती थी कि तुम तो नाशुक्री हो, तुम्हारे पास सब कुछ है और लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं, बर्दाश्त करना ही गुजारा होता है। जब तक बात मुझ तक थी मैंने बर्दाश्त करती रही हूँ, मगर जब मेरे इकलौते बेटे की बारी आई तो मुझे बोलना नहीं, चीखना पड़ा। तो आज वो खुद से स्कूल जाता है, इसका ज़हन बन गया है
کہ اسکول جا کر ہی مجھے مزہ آئے گا، اپنی کلاس کے دوسرے بچوں سے تھوڑا سا پیچھے ضرور ہے، مگر وقت اور محبت کے ساتھ وہ ایک دن سب سے آگے ہوگا انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ ویسے بھی یہ بچہ سمجھداری میں اتنا آگے ہے کہ لوگوں کی سوچ ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، کس انسان کے سامنے کیا بولنا ہے کیا نہیں، یہ ہنر ایک 9 سالہ بچہ اگر جانتا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ وہ پیچھے ہے دوسرے بچوں سے۔ ریس بچوں کی کبھی نہیں ہوتی، ریس والدین کی ہوتی ہے، انسیکیورٹیز کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کسی اور کے بچے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ ہی نہیں جا سکتے، دیکھ کر جلتے ہیں، اور یہ انسیکیورٹیز ہم بچوں میں بھی منتقل کرتے ہیں، کبھی یہ کہہ کر کہ تم سب سے اچھے ہو، تمہارا جیسا کوئی نہیں، تم تو جیت کر ہی آؤ گے، اور ان کو کبھی ہار تسلیم کرنا سکھایا ہی نہیں جاتا، اور یہ کہ تم بزدل ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم نالائق ہو، تاکہ بچہ انہی جملوں کو دل اور دماغ سے لگا کر اکیلے میں روتا ہے اور سب کے سامنے بدتمیز بن جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں بھی اعتدال ضروری ہوتا ہے، اور ہر چیز سے بڑھ کر ان کی ذہنی صحت ہونا چاہیے، چاہے وہ تعلیمی میدان میں 2 سال پیچھے ہی ہو جائے، 2 سال ان کو گلے سے لگا کر رکھ لیں، تاکہ آگے کے 20 سال یہ آپ کو سمجھ سکیں۔ ان کے جذبات انمول ہوتے ہیں، اگر انہیں ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ اپنے بچپن سے ہی روٹھ جاتے ہیں۔ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اپنے بچوں کی ذہنی صحت قربان نہ کریں، کیونکہ یہی بچے آپ کا کل ہیں، اور جس طرح آپ آج ان کو سنبھال رہے ہیں کل یہ آپ کو سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ آج ان کے جذبات کی قدر کر لیں تاکہ کل یہ آپ کے جذبات کو سمجھ پائیں۔ ڈگریوں کی ریس میں بچپن قربان نہ کریں بچوں کا۔ اور میری یہ آج کی ویڈیو انہی اسپیشل بچوں کے لیے ہے جن کے والدین کو لگتا ہے کہ ان کا بچہ کمزور ہے اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکے گا، اور والدین اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور بچہ بھی، اور ویسے بھی کچھ معاملات وقت اور اللہ تعالیٰ پر بھی چھوڑ دیا کریں، دعائیں قسمت بدل دیتی ہیں، اور پھر یہاں تو بچے کا ذہن بنانا ہے، تو انشاءاللہ بن جائے گا۔ 1-2 سال پیچھے اگر وہ دوسرے بچوں سے رہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آپ اس کی اچھی پرورش کریں اور ٹینشن والے ماحول سے اسے نکالیں۔ تو یہ سارا نظام زیادہ تر جوائنٹ فیملی کے مسئلے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں سب کچھ ہوتا ہے، دیورانی جٹھانی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، نند بھابھی کے جھگڑے، بعد میں پھر دیور بھی انوالو ہو جاتے ہیں، چاہے انہیں کچھ پتہ ہو نہ ہو، تو ان کی وجہ سے یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہوتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو ان چیزوں سے سیپریٹ رکھیں، اور میرے خیال میں آج کل سب کو سیپریٹ ہی رہنا چاہیے، یہ جوائنٹ فیملی والا جو سسٹم ہے نا اسے ختم ہونا چاہیے، ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے، اور جن کا سلوک ہے، جن کے نبھا ہو رہا ہے اتنے عرصے سے، وہ چلا بھی رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا چلا رہے ہیں۔ تو باقی کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔